Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin pong panunuorin itong mga paborito daw na listahan ni Osmel Disusa para dito sa Miss Universe 2024. So ating aalamin kung isa ba sa kanyang mga hotpick itong ating kandidata na si Chelsea Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So naglabas daw po ng listahan itong si Osmel Disusa na kung saan ito daw yung mga paboritong kandidata niya dito sa Miss Universe 2024 at sinabi niya ito base sa kanyang live. Okay, so mga kapolitika, unfortunately is hindi po kasama dito sa listahan di umano ni Osmel itong ating pambato na si Chelsea Manalo. At kung inyo nga pong matatandaan doon sa first part or pag-uumpisa nitong Miss Universe 2024 ay merong pa-live itong si Osmel at the same time itong kanyang amo na si Anja Caronte at meron umano silang mga hotpicks doon. At nung tinawag na yung pangalan ni Philippines itong Chelsea Manalo ay parang merong pagka-disgusto base doon sa expression ng mukha ni Osmel, but nag-fireback ito dahil nga napareak ang mga Pinoy dito sa social media. So magkaroon sila ng part 2 at ang sabi ni Osmel doon ay gusto niya na daw itong si Chelsea Manalo. Okay, so other than that is the other day is meron rin pong live itong Telemundo dito sa kailang programa at sabi doon sa isa sa mga host itong si Arnold ay sinabi niya na isa umano sa nag-stand out dito sa Miss Universe 2024 ay si Chelsea Manalo. But makikita natin sa facial expression ni Osmel na parang hindi niya gusto. Makikita nga doon sa video na tahimik lang itong si Osmel habang sinasabi ng lalaki na isa daw sa mga nag-stand out dito sa Miss Universe ay itong ating kandidata na si Chelsea Manalo. So basically merong ibang preference, merong ibang taste itong si Osmel or talagang hindi niya lang bet itong si Chelsea Manalo kasi dito sa kanyang listahan is wala rin po itong si Miss Thailand. So parang may pagka-racist din itong si Osmel in other words. Now mga kapolitika, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Kasi nga ang magiging sistema daw pala dito sa pagpili ng susunod na Miss Universe ay 50% daw pala magmumula sa judges and then 50% doon magmumula sa Miss Universe organization itself. So ibig sabihin kung sino yung mag number 1 dito sa mga puso ng judges ay hindi pa rin po yun ang maging final kasi ang maging final pa rin po na decision ay doon sa mga ulo mismo ng Miss Universe organization. So mga kapolitika, ang masasabi natin dito kasi advantage na andito ang Telemundo at the same time hindi masusolo ni Anja Caronte kasi itong si Osmel ay parang assistant niya lang ito kasi nga parang queen maker ito ng Venezuela doon sa 7 corona nila sa Miss Universe. So itong si Osmel is assistant lamang po ni Anja Caronte, but yung magiging decision dito ay 50% kasi na-mention na natin doon sa ating mga previous na talakayan na 50% is magmumula ang decision sa mga Latino and then 50% is dito kay Anja Caronte kasi nga naibenta na yung shares dahil doon sa financial crisis na dinaanan ng Miss Universe. Okay? So sino-sino ba yung mga nasa listahan ni Osmel mga kapolitika? Ang mga nasa listahan daw ni Osmel na gusto niya or hotlist niya dito sa Miss Universe ay itong si Chile, si Dominican Republic, si Denmark, si Mexico, si Australia, si Peru, si Finland, si Colombia at si El Salvador. At recently lang po is meron daw pong pronouncement daw itong si Osmel na isa daw sa mga representative dito sa Europe ang ibibigay daw yung corona. Kasi mga kapolitika, medyo matagal-tagal na rin daw na ibinigay sa Europe yung corona ng Miss Universe. So ang sabi nila is baka it's time na rin daw na sa Europe naman ang mananalo dito sa Miss Universe 2024. Okay, so ano ang aking masasabi dito, aking personal na opinion ay talagang hindi maganda itong ginagawa ng Miss Universe na sila mismo ay andito sa Miss Universe organization ay dapat patas or pantay-pantay yung kailang treatment dito sa mga kandidata kasi paano pa at ano pa yung silbi nitong competition or itong preliminary at itong finals kung meron na rin palang winner. So kumbaga ay ano pa ang silbi at ano pa ang sense na magkakaroon ng competition at performance yung mga kandidata meron na rin pala silang winners dito sa Miss Universe 2024. Okay? So abangan na lang po natin ang mga susunod na development dito sa sinabi ni Osmel na kung saan ay ibibigay daw sa Europe ang corona at meron daw silang mga hotlist
dito sa Miss Universe 2024. So narito po ang video na kung saan ay mga hotlist umano at mga paborito ni Osmel dito sa Miss Universe. Las favoritas de Osmel Sousa a ganar el Miss Universo 2024. El zar de la belleza Osmel Sousa ha hablado y ya tiene sus favoritas para el Miss Universo 2024. Deslumbrando en el número 1 está Miss Chile, representada por la increíble Emilia Díez. Con su rostro perfecto y medidas de infarto 90-60-90, no es para menos que Osmel esté encantado. Y que no solo es modelo, pues no. Mi amor, Emilia es cantante y compositora a sus 24 años, así que trae belleza y talento a este certamen. Pero espera que República Dominicana tampoco se queda atrás. Celina Santos se ha ganado el cariño de Osmel y hasta el mío. Con 24 añitos, perseverancia de acero y una elegancia que hipnotiza, Celina sabe cómo hacer que todos volteen a verla. Esta chica ha luchado para llegar hasta aquí y promete darlo todo en el Miss Universo. Dominican Republic is beautiful. Y claro que no podía faltar la eterna favorita del SAS, Miss Venezuela, la fabulosa Iliana Márquez Pedrosa. Osmel ya la ve con la corona puesta en su cabeza y asegura que tiene esa chispa venezolana, esa sazón y estatura que enamora. Y con razón, porque Iliana, además de ser madre, a sus 28 años se desenvuelve como modelo, educadora y presentadora, digna de llevar el nombre de Venezuela en alto. Y Venezuela está muy bien por una muchacha que tiene mucho porte. Ahora bien, Osmel con su buen ojo también ha puesto su atención en Victoria. Miss Dinamarca, esta rubia de 21 años es una defensora de los animales y emprendedora nata, una joya. Sus ojos de color mar profundo y su pasión por el baile la hacen única. Y hablando de favoritas de Osmel, tenemos a María Fernanda Beltrán, Miss México, que tiene la combinación perfecta de belleza y preparación. A sus 24 años es licenciada en mercadotecnia y comunicadora, con una belleza exótica que la convierte en una fuerte competidora. A Osmel le fascina su presencia y honestamente, ¿quién puede culparlo? Otra que brilla en este top es Zoe Creed, Miss Australia, una rubia encantadora de 23 años. Osmel sabe reconocer la elegancia y la simpatía y Zoe tiene ambas a su favor. Además, no hay quien se resista a su encanto. Es una chica que fácilmente podría robarnos el corazón. Seguimos con la representante de Perú, Tatiana Calmel, quien ha tenido el privilegio de recibir consejos directamente del zar. Tatiana es una mujer multifacética, activista, empresaria e influencer. Con sus 30 años y experiencia, es una de las favoritas del certamen. Y si hablamos de belleza clásica, nos vamos con Matilda Virtavuori, Miss Finlandia. Con su porte nórdico, sus ojos de ensueño y su compromiso como defensora de la salud mental, Matilda se perfila como una fuerte competidora. Solo tiene 24 años, pero ya se ha convertido en un ejemplo de compromiso social. Que no se nos olvide Miss Colombia, Daniela Tolosa. A sus 30 años, Daniela ha llegado pisando fuerte y Osmel está más que encantado. Empresaria y amante de la moda, sabe cómo destacar en cualquier lugar. Osmel la describe como una de las concursantes más encantadoras y es fácil ver por qué. Cerrando con broche de oro tenemos a Florence Giselle García, Miss El Salvador, una mujer que a sus 25 años ya es locutora y presentadora de televisión. Florence tiene carisma de sobra y una belleza que deja a todos sin palabras. Una favorita segura. Y por supuesto, Mara Topic también se cuela en esta lista. Osmel la ha observado de cerca y asegura que tiene el potencial de sorprender a todos. So yun daw po ang mga listahan ng mga paborito ni Osmel Disusa at yung mga kandidata na malapit daw sa kanyang puso. So okay lang po yun mga kapolitika kasi assistant lang naman itong si Osmel at yung maging decision pa rin ay dito pa rin sa Miss Universe organization itself. At kaya nga daw po pala merong mga chaperone or mga alalay itong kandidata kasi yun daw ang mga nagsusumbong ng mga ugali or mga behavior ng mga kandidata dito sa Miss Universe 2024. So base din doon sa mga ugali ng mga kandidata ang maging desisyon ng Miss Universe organization. And mga kapolitika, okay na rin po na hindi bumoto ang mga Pinoy dito sa kailang beauty pageant contest kasi kahit matalo man itong si Chelsea Manalo ay hindi masyadong ganoon kasakit dahil hindi naman tayo gumastos dito sa kailang beauty pageant contest. Okay? So ano po ang inyong masasabi dito sa listahan umano ni Osmel at mga kandidata na malapit sa kanyang puso at may winner na daw na ibibigay sa Europe? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.